على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العظيم. في
أمن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بشره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Bismillahirrahmanirrahim. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرج منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jathiyah, orang-orang yang berlutut. Jadi diterangkan di surat Al-Jathiyah ini bahwa besok setiap manusia akan berlutut. Di ayat 28. Wa tara, dan lihatlah, kullah ummatin jathiyah, setiap umat akan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dan setiap umat nanti akan dipanggil ila kitabiha, untuk menerima kitabnya. Jadi setiap umat besok akan dipanggil satu persatu untuk menerima rapot. Jadi kalau rapotnya bagus, maka orang itu akan fayudhiluhum rabbuhum fi rahmatih, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Bukan diberi rahmat, tapi dimasukkan ke dalam rahmat. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang kafir, dia akan disiksa. Yang ingkar akan disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkanlah kitab Al-Quran ini, dan kitab Al-Quran ini asalnya dari Allah, minallah al-azizil hakim, yang maha mulia dan hakim dan maha bijaksana. Kebijaksanaannya dalam hal kebaikan, kebenaran, yang menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang banyak bagi hambanya, dan menjauhkan dari kemudaratan bagi hambanya. Inna fis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam langit dan bumi, la ayatil lil mu'minin, adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah, lil mu'minin, dimiliki bagi orang yang beriman. La ayatil lil mu'minin. Jadi di langit, di bumi, bainahuma, di antaranya, itulah tanda-tanda, ayat-ayat kekuasaannya Allah. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan di antaranya itulah ayat-ayat
tanda-tanda kekuasaannya Allah bagi orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan dalam diri kalian semua, jadi penciptaan diri kita. Wa ma yabussu, dan juga bertebaran, min dabbatin, dari hewan-hewan yang melata, ayatul liqaumi yuqinun. Ini adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah, liqaumin, dimiliki oleh kaum yuqinun, yang yakin. Yang pertama dimiliki oleh orang yang beriman, yang kedua dimiliki oleh kaum yang yakin. Wahtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahari, dan pergantian siang, wa ma anzalallah, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, minas sama, dari langit, yaitu hujan, mir rizkin, yaitu menurunkan rezeki, dilambangkan dengan hujan. Fa ahya bihil arda, maka akan menghidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air hujan tadi arda, bumi, ba'da mautiha, yang sebelumnya sudah mati. Wa tasrifir riyah, dan dari pusaran angin, dan dari perkisaran angin. Jadi angin itu ada waktunya. Ada angin yang dari dataran menuju lautan, ada angin dari lautan menuju daratan. Apa namanya? Angin apa namanya? Dari daratan menuju lautan, dari lautan menuju daratan. Apa namanya? Angin apa? Angin sepoi-sepoi. Ayatun, itu juga adalah ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah, liqaumi yaqilun, dimiliki bagi kaum yang berakal. Jadi ada berapa ini ayatnya? Yang pertama, la ayatil lil mu'minin, adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah bagi orang yang beriman. Yang kedua, ayatul liqaumi yuqinun, adalah tanda-tanda kebesarannya Allah bagi kaum yang meyakini. Dan yang ketiga adalah ayatul liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda kebesarannya Allah bagi kaum yang berakal. Iman, yakin, akal, berpikir. Tilka ayatullah, inilah ayat-ayatnya Allah, natluha, dibacakannya ayat-ayatnya Allah itu, alaika, kepada engkau ya Muhammad, bilhaq, dengan kebenaran. Fabi ayyi hadisin ba'dallah, maka dengan perkataan apalagi ba'dallah, setelah Allah menyampaikan itu, setelah Allah membacakan itu, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Allah, yu'minun, agar kalian beriman. Dengan cara apa lagi? Jadi ayat ini, tanda-tanda kebesarannya Allah ini, ibaratkan atau kalau dicontohkan, misalkan kita mau pergi ke sebuah kota, misalkan dari Malang mau menuju ke Surabaya. Dalam perjalanan ada sign, ada tanda-tanda, mulai dari
rambu lalu lintas, mulai dari traffic light dan mulai dari penunjuk jalan. Semua itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat untuk menegaskan bagi kita manusia supaya kita jangan terpengaruh, jangan terlena, jangan terperdaya oleh ayat-ayatnya itu. Karena tujuan kita adalah Allah. Ayat-ayatnya Allah sebagai saksi kita, sebagai persaksian kita, sebagai penambah keyakinan kita. Pertama, penambah keimanan kita. Yang kedua, penambah keyakinan kita. Yang ketiga, penambah berpikir kita. Yang keempat, semua itu kita lakukan hanya untuk kesempurnaan iman kita. Jadi jangan terkecoh. Tatkala kita mau ke Surabaya, kita terlena di jalan tol misalkan, ada sebuah rest area misalkan, di situ lengkap semua. Market ada, tempat untuk istirahat ada, tempat permainan anak-anak ada, mau makan apapun ada. Namun diingat bahwa tujuan kita bukan rest area, tapi tujuan kita Surabaya. Jadi dunia ini, langit, di bumi juga tanda-tanda kebesarannya Allah, tanda-tanda untuk meyakinkan kita, tanda-tanda untuk memantapkan iman kita, tanda-tanda untuk berpikir kita secara logis, bagaimana kita bisa kembali, bisa menuju Allah dengan selamat. Tujuan kita apa? Allah. Jangan kita terlena di atas dunia ini. Cukuplah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, dan apa-apa di antara keduanya, langit dan bumi itu cukup sebagai penambah keimanan kita, penambah keyakinan kita, penambah logis kita dalam berpikir untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terlena. Karena apa? Wa mal hayatad dunya illa mata'un gurur. Apa-apa yang ada di dunia ini, kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, semuanya itu hanyalah kesenangan yang fata morgana, kesenangan yang fata morgana, yang menyesatkan, yang menipu. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai menyebabkan keimanan kita menurun kepada Allah, keyakinan kita menurun kepada Allah, terus kita cara berpikir kita juga menurun kepada Allah. Dijelaskan di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di kebanyakan orang kafir itu lebih mengutamakan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat.
padahal tujuan kita adalah akhirat itu. Karena akhirat itu khairun wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Kalau di dunia hanya sementara. Kata Kanjeng Nabi, hidup di dunia ini sekitar 60-70 tahun. Kalau di akhirat lebih baik daripada di dunia dan juga kekal. Jadi jangan sampai kita terlena dari tujuan kita. Tujuan kita hanya kembali kepada Allah. Makanya kita harus beramal soleh. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Maka orang-orang yang beramal soleh, beramal baik, hakikatnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan orang-orang yang berbuat jahat, maka hakikatnya kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Dan perlu kita ingat, tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan turja'un. Apa turja'un itu? Kembali kepada Allah. Karena kita hakikatnya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita di akhir hayat kita ditetapkan keimanan kita oleh Allah, disempurnakan keyakinan kita oleh Allah, sehingga kita di akhir hayat kita man akhiru kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Apabila kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.